अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स। मैं शाहिद शेख आपको जावेद पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। हम अपनी किताब ज़ीना उर्दू का सबक नंबर 13 पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी मश्क की जानिब चलते हैं। आइए चलते हैं मश्की सवालात की तरफ। सवालात के मुख्तसर जवाब अपनी कॉपी में लिखें। पहला सवाल, राशिद मिन्हास कब पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा बने? इसका दुरुस्त जवाब है 1968 में राशिद मिन्हास पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा बने। सवाल नंबर 2, मतीउर रहमान कौन था और वो तैयारा कहाँ लेकर जाना चाहता था? मतीउर रहमान राशिद मिन्हास का इंस्ट्रक्टर था और वो तैयारे को भारत लेकर जाना चाहता था। सवाल नंबर 3, राशिद मिन्हास ने तैयारे का रुख ज़मीन की तरफ क्यों मोड़ दिया? राशिद मिन्हास ने तैयारे का रुख ज़मीन की तरफ इसलिए मोड़ दिया कि वो तैयारे को भारत नहीं ले जाना चाहते थे और अपने वतन से गद्दारी नहीं करना चाहते थे। सवाल नंबर 4, राशिद मिन्हास शहीद को कौन सा एजाज़ दिया गया? राशिद मिन्हास शहीद को निशाने हैदर दिया गया। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। राशिद मिन्हास कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन नंबर 1 कराची में, नंबर 2 लाहौर में, नंबर 3 रावलपिंडी में। दुरुस्त जवाब है कराची में। राशिद मिन्हास ने हवाबाजी का इम्तिहान पास किया। ऑप्शन नंबर 1 1975 में, नंबर 2 1971 में, नंबर 3 1969 में। दुरुस्त जवाब है 1971 में। राशिद मिन्हास के तैयारे का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 T-31, नंबर 2 T-32, नंबर 3 T-33। दुरुस्त जवाब है T-33। राशिद मिन्हास के गद्दार इंस्ट्रक्टर का नाम था नंबर 1 मतीउर रहमान, नंबर 2 शफीकुर रहमान, नंबर 3 अतीकुर रहमान। दुरुस्त जवाब है मतीउर रहमान। राशिद मिन्हास ने राब्ता कायम किया। ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल रूम से, नंबर 2 अपने ऑफिसर से, नंबर 3 अपने वालिदैन से। दुरुस्त जवाब है कंट्रोल रूम से। शहादत के वक्त राशिद मिन्हास शहीद की उम्र थी। ऑप्शन नंबर 1 19 साल 4 माह, नंबर 2 20 साल 4 माह, नंबर 3 21 साल 4 माह। दुरुस्त जवाब है 20 साल 4 माह। अगला सवाल, दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाएं। नंबर 1, राशिद मिन्हास को जंगों के मौजू पर लिखी जाने वाली किताबें पढ़ना पसंद थीं। दुरुस्त, राशिद मिन्हास 1954 को कराची में पैदा हुए। गलत, तमाम पायलट अफसरान को जोड़ियों की शक्ल में परवाज करना थी। गलत, तैयारा भारत ले जाने वाले गद्दार का नाम मतीउर रहमान था। दुरुस्त, तैयारा ज़ोरदार धमाके से तबाह हो गया। दुरुस्त। आइए बात करें। डियर टीचर्स, आप इस सबक में शहीद वतन को बच्चों को गौर से बताएं और आपस में बातचीत करें और इनको ये भी बताएं कि आप अगर राशिद मिन्हास की जगह होते तो क्या करते। अपनी हिम्मत और जुर्रत का कोई भी वाक़या आप अपने साथियों को सुनाएं। अगला सवाल, दिए गए अल्फाज को गौर से पढ़ें और दुरुस्त इमला के गिर्द दायरा लगाएं। पहला लफ्ज़ कौम। यहाँ पर जो 2 अल्फाज आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आप नुक्ते वाले काफ कौम को दुरुस्त जवाब के तौर पर निशान लगाएं। दूसरा लफ्ज़ अक़वाल, इसमें एक लफ्ज़ जो है वो किताब वाले काफ के साथ है, दूसरा नुक्ते वाले काफ के साथ है, तो दुरुस्त जवाब है नुक्ते वाला काफ अक़वाल। तीसरा लफ्ज़ है कराची। यहाँ पर 2 अल्फाज आपके सामने दिए गए हैं। आप नुक्ते वाले काफ और डंडे वाले काफ के अंदर से कराची डंडे वाले काफ के साथ दुरुस्त जवाब है। अगला लफ्ज़ है तरबियत और यहाँ पर आपने देखा कि जहाँ जो 2 अल्फाज दिए गए हैं उसमें एक के आखिर में ते है और एक के आखिर में तोए है, तो ते वाले तरबियत का ये दुरुस्त जवाब है। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है हालात। यहाँ पर भी एक हालात का आखिरी आवाज़ है ते और दूसरी आखिरी आवाज़ है तोए और ते की आवाज़ है दुरुस्त जवाब हालात। अगला लफ्ज़ है अचानक। यहाँ पर जो 2 अल्फाज आपको दिए गए हैं उनमें से जो नुक्ते वाला काफ है वो गलत जवाब है और डंडे वाला काफ इसका दुरुस्त जवाब है। अगला लफ्ज़ है सवार। यहाँ सीन के साथ जो सवार लफ्ज़ शुरू हो रहा है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अगला लफ्ज़ कंट्रोल, इसमें भी जो कंट्रोल लफ्ज़ डंडे वाले काफ के साथ है ये इसका दुरुस्त जवाब है। और अगला लफ्ज़ है मुमकिन,
اس میں بھی ڈنڈے والا کاف جو ہے وہ درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے جی، نیچے دی گئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ نشان حیدر کا لفظی مطلب ہے شیر کا نشان، اور حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری مثالی تھی۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو دشمن کے مقابلے میں بہادری کے شاندار جوہر دکھانے والے پاک فوج کے جوانوں کو ملتا ہے۔ نشان حیدر جنگ میں دشمن سے حاصل ہونے والے اسلحے کو پگھلا کر بنایا جاتا ہے، جس میں 20% سونا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تک نشان حیدر پانے والوں میں سب سے زیادہ عمر طفیل محمد شہید کی ہے، جنہوں نے 24 سال کی عمر میں شہادت پائی، اور سب سے کم عمر نشان حیدر پانے والے فوجی جوان راشد منہاس شہید ہیں، جنہوں نے 20 سال 4 ماہ کی عمر میں شہادت پائی۔ اگلا سوال ہے، قواعد سیکھیں۔ دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہی زمین اور ڈیش کا مالک ہے۔ درست جواب زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ عالم اور ڈیش برابر نہیں ہو سکتے، تو عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نظر میں امیر و ڈیش برابر ہیں۔ درست جواب اللہ تعالیٰ کی نظر میں امیر و غریب برابر ہیں۔ ہمیں حلال رزق کمانا چاہیے اور حرام رزق سے بچنا چاہیے، تو یہاں پر جو درست جواب ہے وہ حرام رزق سے بچنا چاہیے۔ گلاب کے پھول کے ساتھ ڈیش بھی لگے ہوتے ہیں، تو درست جواب گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، دیے گئے جملوں میں سے استفہامی جملوں کو انکاری جملوں میں اور انکاری جملوں کو استفہامی جملوں میں تبدیل کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ پہلا، کیا بارش ہو رہی ہے؟ یہ استفہامی جملہ ہے، اور اس کا ہم انکاری جملہ بنائیں گے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اگلا جملہ، مجھے آم پسند نہیں ہیں، یہ انکاری جملہ ہے، اس کو ہم استفہامی میں تبدیل کرتے ہوئے بولیں گے، کیا مجھے آم پسند ہیں؟ اگلا، کیا تم کراچی جاؤ گے؟ یہ استفہامی جملہ ہے، اور اس کا انکاری جملہ ہے، تم کراچی نہیں جاؤ گے۔ اسی طرح اس میں اگلا جملہ ہے، میں روزانہ صبح کی سیر کو نہیں جاتا، اور یہ بھی انکاری جملہ ہے، اس کو استفہامی میں کیسے تبدیل کیا جائے گا؟ کیا میں روزانہ صبح کی سیر کو جاتا ہوں؟ ڈیئر ٹیچرز، مجھے اپنے وطن سے پیار ہے، اس موضوع پر آپ ایک تقریر تیار کروائیں اور اپنے طلباء کو سنائیں، اور انٹرنیٹ کی مدد سے جنگی ترانے بچوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سنوائیں، اور بچوں کو نشان حیدر حاصل کرنے والے بہادروں کے بارے میں بنائی گئی دستاویزی فلمیں دکھا کر ان سے سوالات کریں کہ انہوں نے اس سے کیا سیکھا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔